आईएमएफ ने पाकिस्तान को जो सर्टिफिकेट दिया है कि दुनिया में सबसे बदतरीन 6 ममालिक की फ़हरिस्त में दाखिल कर दिया है, जिसमें इराक़, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन है। तो आज हम एक ऐसे शख्स की वीडियो तलाश करके लाए हैं जिसने अपनी हिम्मत और दानिशमंदी से अनबिलीवेबल काम करके अपनी महारत का सबूत दिया है। इसलिए जहां हमने शौकत अज़ीज़, अब्दुल हफीज़ शेख और मुफ्ता इस्माइल और मोहम्मद औरंगज़ेब जैसे फाइनेंस मिनिस्टर्स जैसे लोगों को हमने बनाया है, वहाँ अगर इस शख्स को भी एक मौका दिया जाए तो मुझे यकीन है कि ये शख्स पाकिस्तान को आईएमएफ और उसके कर्ज़ों की दलदल से निकाल कर ला सकता है। आपका क्या ख्याल है? अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर राय दीजिएगा। शुक्रिया। Vai, levanta, meu filho. Aí. Deixa eu ver, solta aí pra mim ver. Não, você tem que montar pra ver. Soltou? Pode soltar. Pessoal, segura aí. Segura aí, só pra não montar. Rapaz, não tem outro jeito que eu pensei não, viu? Vai ficar ruim aí, viu? Hã? Vai ficar ruim. Não, mas dá certo. Segura aí, só pra me ligar. Ah, meu Deus do céu. Mas ela... Ah, tá. Só o quê, né? Ah, meu Deus. Cadê ela rápido? Não, não. Barra aí é doido. Pai já assinou a herança pra mim? Vai dar certo não. Pra mim. Meu Deus do céu. Não dá não, vai ficar muito mole. Tá muito folgada essa corda aí. Meu pai é eterno. Agora eu tô vendo que ele é doido mesmo, viu? Aí, ó. Aí o juiz é pouco, viu? Meu Deus do céu, Jesus amado. Vai virar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vale, meu Deus.